Nama saya Norman, selamat datang ke Norm Lab. Ni adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Hari ini merupakan satu episod yang berbeza sedikit. Berbeza sikit. Sebab apa? Hari ini merupakan episod atau video yang ke 50. Betul. So, sebelum saya nak share dengan you guys, sebenarnya izinkan saya lah, excuse my language lah, saya nak bercakap dalam English. Ada sebab kenapa saya buat sebenarnya dalam English dan bahasa. Saya akan campur sedikit sebanyak So sebenarnya dalam episod ke-50 ni, dia bukan lebih kepada, we call it sebagai tips and tricks, tapi saya nak sharekan sebenarnya I punya pengalaman lah. Tak banyak pun sebenarnya, tetapi pengalaman untuk saya achieve 50 video sebenarnya. What did I learn? Sebenarnya saya nak share dengan you all adalah what COVID-19 sebenarnya daripada kita punya pandemic and YouTube sebenarnya has taught me. So why I'm saying I'm doing it in English sebab I'm used to actually speak in English. Sebenarnya saya biasa bercakap dalam bahasa Inggeris sebenarnya. So what YouTube sebenarnya has taught me sebenarnya, yang pertama, the first thing is taking the big leap of faith sebenarnya. I said taking the big leap of faith sebenarnya in life and in my business. Kalau you all tengok, dan juga YouTube channel saya, channel dia terlahirlah YouTube channel saya. Kalau you all tengok semasa COVID-19 sebenarnya, kebanyakan sebagai saya sebagai business owner, we have to shift and re-strategize our business. So sebenarnya what YouTube has taught me adalah, yang pertama bila saya buat ni adalah saya sebenarnya belajar untuk bercakap dalam bahasa Malaysia. Yang tu yang first sekali sebenarnya. So kalau you guys yang kenal saya sebenarnya, I'm more comfortable sebenarnya speaking in English. So speaking English. Tetapi I said the reason why kenapa saya buat video-video ni, tips and tricks sebenarnya dalam bahasa Malaysia adalah sebenarnya saya nampak adalah gap tu. Maksudnya ada gap tu untuk kita keluarkan tips and tricks, sebab kebanyakan konten-konten yang kita lihat adalah they already have it in English. So that's a good thing, dia dah ada English. Tetapi what happens kepada konten-konten yang mungkin orang tak faham, mungkin kan ada certain people yang tak faham apa this content that is done in English. So boleh tak kita do some localization, maksudnya konten-konten dia is made in Malaysia. That's why I decided to do it in bahasa Malaysia lah. Yang kedua, apa yang saya belajar sebenarnya bila buat YouTube ni adalah, the first thing I belajar, kalau you tengok video pertama kan, semua orang, I think ramai orang message saya lah, message call saya, Norman, learn to smile. Belajar untuk senyum. So orang selalu tanya, I say betul lah, betul. Bila tengok balik video kan, mula-mula kita cakap, tak adalah, saya dah senyum dah, tak nampak ke? Tetapi bila I tengok balik the video sedap, then I say, oh my god, memang saya kena belajar untuk smile. So once kita dah biasakan diri kita kan depan kamera ni, then kita learn how to smile. And of course dia akan relate kepada being myself, maksudnya jadi diri you sendiri. So setelah, after you dah buat a few videos ni dalam YouTube ni, dan lama kelamaan kita dah biasa bercakap seorang-seorang depan lens. Kita dah biasa bercakap dah. So we tend to get more natural, then I tend to be more of myself sebenarnya. So kalau you all jumpa saya face to face pun, atau bercakap kat telefon pun, lebih kurang macam tu lah diri saya. And then yang last kali adalah reaching my personal milestone lah. Personal milestone ni bila kita buat YouTube videos ni, of course lah, bila kita buat videos ni, kita suka adalah validation. Maksudnya validation ni to reach 1,000 subscribers lah. Yang tu memang saya rasa saya punya big achievement lah. Saya masih ingat lagi bila saya dah dekat about 900 something kan, atau the first few subscribers pun saya ingat. Time tu saya cakap, ush, kalau saya ada 10 handphone kan best kan. Betul, saya klik kan, tolong subscribe pada diri sendiri kan. So I still remember masa kita reach 1,000 subscribers and then 4,000 hours. To me that is a big achievement, especially bila saya belajar dalam, bila kita buat YouTube ni, it teach you a lot of being consistent. Maksudnya untuk menjadikan you all sebagai consistent tu, you kena sentiasa buat video tu, jangan tinggal. So every week I cubalah buat as many videos as I buat lah, once a week lah, at least one video at a time. So to being consistent and being, we call it sebagai perseverance lah, maksudnya kita punya ketahanan diri tu.
I think that's what YouTube sebenarnya has taught me a lot. Sebab bila kita buat even in kita punya personal life dan juga kita punya business lah, I think we face a lot of sebenarnya rejection. Rejection tu kira okay lagi lah untuk saya, tetapi kadang-kadang orang yang suka downkan kita, all those kind of thing. So YouTube sebenarnya banyak membantu kita untuk we say tak apa, kita cuba buat, kita buat tak jadi, we try again, we keep on trying and never give up. So that's the cool part yang kadang-kadang kita tak lihat bila kita buat YouTube videos ni. Kadang-kadang kita tengok YouTube ni, alamak, upload, kita upload, harap-harap everything fun, mana tahu boleh monetize ke, dah jadi viral terus jadi kaya dah, macam oh bestnya. Bukan. I think kalau kita tengok balik, YouTube ni is a good training ground untuk membantu kita to being consistent, macam kita punya personal life atau kita punya business life lah. And the last kali I still remember the hardest part lah sebenarnya, I ada some notes ni. The hardest part ni sebenarnya is not about the equipment, bukan berkenaan dengan kita punya alat, it's not about the equipment. So ramailah kawan-kawan I selalu text I macam, Norman, macam mana you buat video editing, macam mana you buat dia punya background, you know, all those kind of thing. Kadang-kadang they could just call me and ask me kan. Tetapi pandangan saya adalah the hardest part is not about the equipment, tetapi the guts of pushing the record button. Maksudnya kita nak tekan butang record tu, keberanian kita untuk menekan that record button and post it on YouTube. That is the hardest part sebenarnya. It's not about macam kita nak buat kita punya equipment. Sebab apa? We always think is to make it being perfect dahulu sebelum kita nak post kepada YouTube. So make sure lah, selalunya kita fikir alamak kena beli the best camera, kena beli the best lens, nak pastikan kita punya editing semua macam-macam. By the time kita nak buat pun, it's already been, kita dah pass dah that time. So to me, apa yang saya belajar adalah kita, of course, we do the best that we can and kita tekan the record button and we upload it. Don't worry so much about it. So being consistent. So moving forward, daripada 50 video daripada sini sampai ke depan, is there anything that you want to do forward? Sebab kita kadang-kadang fikir jangan buat benda yang sama je, what we going to do forward. So macam mana I nak cerita kat you all I tengah fikir I tengah fikir nak buat skrip ke, macam mana I nak introduce to you guys. I rasa the best thing is you all tengok video ni dulu. Okay, harap-harap you all faham tak? Mesti you fikir, apa benda ni? You nak buat apa ni? Nak jual produk ke apa ni? Tak. Sebenarnya what we are doing is Nom Lab ni sekarang ni kita dah bertukar, bukan bertukar lah. We introduce berkenaan dengan platform. Sebuah platform bagi membantu mendigitalkan rakyat Malaysia. That is our goal lah sebenarnya. So dekat Nom Lab ni, tapi don't worry dekat YouTube ni tetap kita akan ada kita punya tips and tricks berkenaan dengan teknologi, tetapi di nomlab.my ni merupakan satu platform that we provide kepada you guys untuk you all nak belajar berkenaan dengan digital. So that means contoh kalau you nak belajar macam nak listkan perniagaan anda di Google, kita dah ada step by step dah semua, all the information ada kat dalam. So what we are trying to encourage you guys adalah kita akan buat secara subscription basis. So kita akan buat subscription, maksudnya at least kita akan keluarkan konten dari semasa ke semasa. So that means we come out with new content for you guys. So ni adalah sedikit sebanyak we call it sebagai Nom Lab moving forward, sebagai sebuah digital platform. So of course lah, we are also there to monetize, maksudnya daripada subscription you all lah yang memberi kita, we call it sebagai funding untuk kita membuat dengan lebih banyak konten lagi. Sebab I think this is something that we love doing. So bukan sahaja saya, tetapi we now have a team of content developers, I call it. So our content team, so kami akan cuba keluarkan sebanyak mungkin content that is relevant kepada proses pendigitalan anda, supaya lepas ni senanglah sikit kalau you all nak belajar. Ada step by step punya instructional videos, and the cool thing about it, it's all done, kita dah buat localized.
buat secara waktu, kita buat semua dalam bahasa Malaysia. Senang je. Dan is non-technical. Kalau technical ni memang kita tak minat. Kita tak minat. Kita akan buat yang non-technical supaya senang you all nak faham. So ni adalah sedikit sebanyak ada share to you dengan preview dia. So you guys boleh go to our website. Saya akan sharekan dia ni link tu, and you can just have a look kepada preview ke order khusus yang ada di dalam Norm Lab. Dan kami akan cuba introduce dari semasa ke semasa more content yang akan berlaku lah from time to time. Okay guys, so itu sahajalah our big 50, my big 50. Thank you so much sebenarnya untuk support the channel, dan kita akan jumpa lagi di tutorial lain, and we hope to see you in the next 100 videos guys. Thank you so much. Digital Fistbump.